Media, main pasang. Nanti kalau begitu yang gede. Kita semakasnya. Belum mandi, Pit, belum mandi. Belum mandi lu. Belum mandi Pin, suruh mandi tek aja nanti aja langsung kali langsung keren. Pantat. Sholat dulu kan? Enggak. Pada bangun jam 7 semua. Aku bangun, orang bangun 4:30. Karena saya lagi lihat bangunin lihat bangun apa nih itu ada orang tua.